Another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our benefactors, partners, donors, the people who work with me behind this ministry. Protect them, bless them. Shower all your favors for their loyalty, faithfulness, and generosity to this ministry. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, TV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Banta radio stations, all our towers, frequencies, hookups. Bless our satellite ministry, CCTN 47. Father, bless all our staff, our management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. I pray, Father, also for all our advocacies, plans, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, bless them, make them happy, and the closest people in my heart who work with me at the back of the camera. Panalanginis lang tanan amahan. I pray, Father, in Jesus' mighty name, for more abundance, favors, healing, miracles, prosperity, privileges, surprises to come down to each one of us. As I declare, Father, for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hidden and dispersed worries, all our sins, Father, please dissolve. And please heal us one by one. Labi na sakit sa ulo, utong, matalong baba, liw kasing-kasing sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panin, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, psychological problems, emotional problems. Please, Father, heal each one of us. You are welcome, Holy Spirit. Veni Sanctis Spiritus. Touch us, empower us, heal us, comfort us. Shower your wisdom to each one of us. Santa Maria sa Jose, pray for us. Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our courage and bravery. Sa Mercangilis nga tanan, protect us. Jose Maria Escriba, Tamas, Diacos Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, San Vicente, San Roque, San Camillus, pray for our healing. Sa Waki Santa Ana, Isidro Labrador, Ano de Padua, Francis Assisi, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Fudo si Patrick Pitong Paulo Anthony, all saints, verbos, blessed, our loved ones in heaven. Please be with us, pray for us. Special intentions, Father, sa tanang nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Pandalanginis lang tanamahan. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos, Kapitulo 9, 2 ngadto og 13. Jesus transfigured. Ang pagkausab sa panagway ni Jesus. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago, ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang bisti misanag sa labihang kaputi nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nagigsulti kang Hesus. Ug miingon si Pedro kang Hesus, magtudlo, maayo nga niya kita dinhi, maghimo kami og tulo, kapayag-payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya may balo kung unsay iyang isulti, kaya nangalisang man sila.
Unya day panganod nga mitungha o gilandungan sila niini, ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot apan wala na sila'y nakitang tao, gawas lamang kang Hesus. Sa naglugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Hesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa silang nakita hangtod nga anak sa tao, mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo apan nalibog sila kung unsa ang kaulugan sa giingon niyang pagabanhaw. Ug ilang gipangutana si Jesus, nga nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod, na kinahanglang muuna gayud pag-ani si Elias. Siya mitubag, tinuod gayud nga si Elias muuna pag-ani aron pag-andam sa tanang butang. Apan ngano nag-ingon man ang kasulatan ng anak sa tao mag-antos pag-ayo ug isalikway. Hinuon sultian ko kamo na si Elias miabot na ug gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Today we are remembering St. Matthew's Gospel. We read of St. Simon or Simeon, who is described as one of our Lord's brethren or kinsmen. His father was Cleophas, St. Joseph's brother, and his mother, according to some writers, was Our Lady's sister. He was therefore our Lord's first cousin, and is supposed to have been about 80 years older than he. No doubt, he is one of those brethren of Christ who are mentioned in Acts of the Apostles as having received the Holy Spirit on Pentecost, when Vespasian and Domitian had ordered the destruction of all who were of the race of David, since Simeon had escaped their search. But when Trajan gave a similar injunction, he was denounced as being not only one of David's descendants but also a Christian. He was condemned to death and after tortured was crucified. Although he was extremely old, tradition reports him to have attained the age of 120. Simeon endured the sufferings with a degree of fortitude which rose the admiration of Atticus himself. Legacy. He was tortured and he endured because of his fortitude. Take note, fortitude is one of the 7 gifts of the Holy Spirit. Fortitude means persevering, enduring in all our adversities, crises, trials in life. Mao ni ang gasa sa Espiritu Santo. Uno city in 2 Timothy it says, ang Espiritu Santo naghatag nato og espiritu sa kaisog, courage, endurance, perseverance, that is fortitude. Mula hutay ta. Ug mao na nabatunan ni Saint Simeon, the saint that we are talking about, ang iyang paglahutay, taliwala siyang kasakitan until his last breath because of his belief to our Lord Jesus Christ. You know what? The exact meaning of courage is doing something against your fear. Because we know, once our fear is dominant in our individual life, we are hesitant to go forward, to do a certain thing, to continue doing what you want to do in life. Therefore, because of fear, some of us become paralyzed internally. Because I do believe paralysis physically sometimes starts within. Mao na kung ang kahadlok, ang kabalaka, ang kaguol, mao dagan na mo dominar sa atong kasing-kasing, di na taganahan pang magpadayon. Therefore, courage is highly recommended for each one of us. Courage means doing against your fear. Mubuhat ka, imong gipakigbatukan ng unsa imong kahadlok ug kabalaka. Because courage means trusting God, that God will not forsake you along the road of your journey in life. Hopefully,
descent that we are talking about reminds each one of us to endure, to persevere, to continue. Bisan pa man sa atong mga gipagdaanan sa kinabuhi. Ang sala usahay makadiscourage nato sa pagpadayon sa hagit sa kinabuhi, labi ng pagduol sa Ginoo. Ang atong mga kalbaryo ang gipangagian, mga problema, mga pagsulay nga atong gipas-an, nagpadiskurahe sa matag usa kanato nga magpadayon sa kinabuhi. Descent, St. Simeon reminds, encourages us to continue to endure because God expects it from each one of us. Why? Because of our gift which is called fortitude. Gasa na. We receive it during our baptism because according to Acts chapter 2, during baptism, we receive the Holy Spirit. And the Holy Spirit brings the gifts, and one of the gifts, kining fortitude paglahutay. Mao na I know God is frustrated watching you if you will not continue, if you will surrender, if you will give up. Why? Gitagaan gali ka anang gasaha sa paglahutay. Therefore, exercise it, use it, then try to prove that this gift is not wasted in your life. That God is not mistaken in giving you that gift. Anyway, ang Ginoo di man gyud masayop. Pero my point is, pamatud nga ang Ginoo wa masipyat o masayop, although di gyud siya masipyat, di pud siya masayop. Please don't get me wrong. Ang concept nako ba pamatud ba nga tama ang iyang gibuhat nga gitagaan kaning gasaha. Muna alas mga nangaluya na wadag paglaom, kabak-autos kinabuhi, mga taong gusto nang tapuso ng ilang existence sa kalibutan, mga tao nga wa nay gana pang magpakabuhi. You know what? God never created you, made you to be coward. God made you to become strong, persevering. God expects your consistency, persistency in whatever undertakings, adversities, odds that are blocking your way, individual of you. St. Simeon tabang imi, sa pagandom nimo, karong adlaw, madasig mi sa pagpadayon, bisan paman sa makadagang gayon nangaluya mi. Please pray for our healing, enlightenment, conversion, prosperity, favors, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Our line for today, it says, the real opportunity for success lies within the person and not in the job. Author, Zig Ziglar, a great author, a great writer. Ang tinuod nga oportunidad sa paglampos to become triumphant, victorious, successful in life lies within. This is what they call attitude. Wala ko kakitag taong successful sa kinabuhi nga why good attitude or good character. And one of the manifestations of a good attitude or a good character for a certain individual, kanang iyang pagka malahutayon, ang iyang pagka persevering, ang iyang pasensya, ang iyang pagpadayon no matter what. Mauni ang usa sa mga manifestations ilhanan nga doon na kay maayong attitude, doon na kay maayong karakter. And this is applicable in all arenas of our individual life, in business principle, in business world. Dili pwedeng wa kay attitude. Di pwedeng wa kay karakter. Because along the road of your journey, once kita nimo, like what I experience, not everyday nga okay ang kita sa imong negosyo. And I know, not all businesses, ingana, abi lang nato nga kusog or okay, pero sa ilang accounting, nahibaw sila, nga dihado sila, or takilid sila during that day. Then because ingana ang ato masinati, slow income, slow finances, slow resources, di na taganahan pa, mapadayon, murag mawad ang tagana. Mo nang your attitude matters, your character matters.
Dili pwedeng mudi-mudi ka, karon ganahan ka kay okay, nya di man okay, di na po ka ganahan. Dili dapat nga apektado ka sa unsay tabo sa imong palibot. Sometimes dapat ato nang i-apply tong kinabuhi. Kay once imo nang paunduyunan ang unsay bidya na itabo sa imong palibot, ang temptation nimo mo surrender ka. Mo surrender ka, mo give up ka, mo conclude ka nga di tama imong gibuhat, wa hinungdan ang imong negosyo, wa hinungdan ang imong plano, wa hinungdan ang imong proyekto, you will quit. Once you will quit, you have no good attitude in doing it. You have no good character. Good character attitudes means you will continue no matter what. This is also applicable in our individual life because day by day, we have different struggles, trials, sakit, problema, pagsulay, heavy loads, burdens of our individual life. And God expects from each one of us that you will face it using your good attitudes, using your good character. Kay matud pa sa author, ang tinuod na kalampusan dili sa unsay imong gibuhat. Not in the job, but lies in our within. Kaya mga tao, nindot yung posisyon, nindot yung kinabuhi, pero at the end, what? They are fallen, nangahagbong, they failed along the road of their journey. Why? No attitude, no character. They quit along the road. Nga, ingani ra ba ang life? Ang daghan, temptations to quit, to surrender, to give up. Daghan ta kayo mga pangutana, why you suffer, why you struggle. Pero ang Ginoo, kabalo mo, sa panahon nga nangutana ka ana, nikatawa siya. Why? Do you want to know? Why God is laughing if you are asking like that, Lord, yung nagantos ko, nasakit ko. This is what I believe. God is not particular on your sufferings, on your trials. Tingaling masyak mo, ani akong gisulti ha. He is not particular sa inyong mga adversities, odds, problems in life. What God is very much particular is you're within. Because God knows once you suffer, once you undergo this all sufferings in life, your character, your attitudes are both what? Developed. God is particular of your within. Mana kung mangutana ka, Lord, antos ko, nasakit ko, nagka-problema kung makatawar ang Ginoo. Diyan anak, beyond to that, behind of that, ang imong internal development mo'y akong giapas. Mao nang within matters, attitudes matters, character matters sa atong everyday nga journey sa kinabuhi. Mao nang ayog to nga ang posisyon mo'y makapasinso nimo, di ko mutuwa na. It's all about attitudes. Ako, you know what? I'm preaching the gospel for almost 17 years already. Siguro, kung wa pa ko'y good attitudes or character, dugar ako ni surrender, dugar ako ni undang, dugar ako nawa sa katilingban tingali, having another journey in life. Pero wa po ko makasiguro, di po ko sigurado, because Jonas in the Old Testament was called again by God. Kaya ako, kasuway man sa Kumiikyas 2005, di ako gana magwali. Tingali, patay na ko ron. Kaya wa na mahinungdan ang akong existence. Kaya wa man masibo sa planos Ginoo. I am not in the track, right track in life. Pero ang ako balang, my dear people, ang akong pagwali sod sa 17 katuig started at the age of 15, mo ni akong gimin. Lahutay, perseverance, importante na. Tungod kay mauna ang makapasuccessful nimo sa kinabuhi. Sa negosyo, sa pamilya, sa paginabuhi, sa mga adlaw-adlaw nga pagpuyo, everything lies within. Pagwagi kay maayong karakter, pagwa kay maayong attitudes, dili gyud ka moasinso, mulampos sa imong kinabuhi. Ngano? As what I've said, dali kang musurrender, panghinaan ng loob, kung makasinati ka og dili mga maayo sa imong pagkatao. Thank you for joining us, people. And I am very grateful to our givers. Sister Hilda Kagampang, thank you so much for your honesty. Because Sister Hilda found a certain amount and she turned over it, shared it to our ministry. Thank you for that.
Alan Tibed Sabilia, Bilusidra Ulayer, thank you. Grupo ning Paskabunok, Willie Bibigal, Gup na Atang, Daboy Vincent Lido, Natibed sa Unya, Joy Calintis, itong Haligi, Animos of Kindulman, and Animos of Lubugon, Duero, Mimi Satocha sa Faith Ruhino, Taimil Choro, Ginang Irene Dotaro Aguilar, thank you so much, inahan sa kanyang tabang pagpalain ang tibok nimong pamilya. Asteria Galiedo, magtutudlo kabang Rosel og Lukring og Bisi. Junboy Maribel Budbud sa PG Brothers Agripit Supply, Garcia. Tonyo Ginabitangkor o Pangdan, Manuela Kang, Irikonaboy Baduero, Nona Berjalaba sa Numa Barati Store, Taibinji Tunaklan, Siling ang Tailimone. Toraba Sisters, Period Dilig, thank you. Jericho Ranyeses, Animo sa Kantagay, grupo ng Bibiliksone sa public market. Manuel T. Ribantilan, grupo ng Inahang Irene o Gagaw Chupi, Kipriing Furagaw Chupi, siyang pamilya. Then, genuine Cebu's quality Sugbos based frozen foods, soon to be open in Eskinita pa sa Ross Park, sa Garcia. Sa pamilya nis mga asibis sa Carlos sa Second Barbecue do Olcabiliong, some of these frozen products are available also at Altia. Kauban ni sa asibis Body Fitness Gym, naslay mga daghang beauty products, ako ang ilang gisampulan. Then, tapad na ang Rickmel Parlor, Kipriing First Family. Thank you for tuning in. Bahamundi, dola ng biyan is ticketing at usad nga benefactor nining mga ministeryo. Kim Adni Labadan of Oroquita City, na Ipursata Francisco Guldi with Taidinatayetan sa Global 1 Global 2 BC Search, tapad ana ang Anda di Boracay, Kabus John o Bus Ligaya. Do not forget, my new office is located at Lagkaw Food House Compound at Bangmi sa Kapilya ni San Antonio de Padua. Kami maoy silingan na i-transfer ang akong opisina sa dili madugay. Then Lagkaw Food House is open for all of you. Then free serve ra ang ilang gi-offer, meaning madto mo order mo, lutuan mo, ingana ang gibuhat kay we believe nga lamang yun pag fresh cook ang tanang pagkaon. Then, Tony Flor Godilla, in courtesy of Godilla Lumber Supply, grupo gapuning inahan. If you want to help us, find Mildred Bitangkor sa Tabahan or Inang Irene, silingan ninyo Judith og Dumi, Galinato, because Ina is working with me in Gindulman. Manang thank you, taga-anda, salamat mga makinanog Riwa. If you want to help us, find Bonifacio Riwa, one of the active what they call lay women, one of the active lay sa Anda. Daguplo watch services, tanang klaseng relo mo ayo, scraps, batteries, mo tutor og musika, organ, piano, saxophone, violin, guitar, tanang klaseng mutingog na mauwan aning igsuong Junit, yang asawa sa negosyante og bugas sa Kanulaw. Find this person diha sa Atrium Public Market. Magablis sa tutorial, akong anak gani ni Hangyo nga gusto daw siyang magpa-tutor. Pero tanaw nako, tanawon pa. Kay ingani man, ako hilig kog musika. Ang musika wa hilig nako. Ako ginitinuod. Pero nga akong anak hilig tanan nga malipay ta anak ko na nato. Suportaan nato kung saan sa masaya, suportaan nato. Altia displays the following. We have Pure Tablia, Flor Coffee, Cookies ni Crisons, Pans Carolina, Butane Edita. Edita is working with me, with her partner. Salamat kayo sa Bunga Ilaya. Na itlog maalat ni Sammy og Jerry, natay nubinahan sa Riwan. Akong libro available dito, palit mong Tablia niya. Ayun yung kalimtig palit akong libro. Barato rin ni kaayo. Siguro ako panagipanghatag no, duga rin ni nahurot, pero pabayaran man. Kay ijawat po mga kataba sa kuha. Bayaran gina ang thank you. Somebody commented me on Facebook. Sa anong pabayaran man mo ng pungs Ginoo? Ang bayad is printing. Ang pagpagama ana na man bayad. Mao na siya rason.
Then, we have also lechon manok. You're fall in love at first bite. Just try to taste is to believe. Then, we have also limpo. Every Saturday and Sunday, ato nang balik nga muluto tag limpo every Saturday and Sunday. Nya muluto mi kanang inyong ulos, baboy, pato, pabo, manok Bisaya or limpo mismo. Kamo inyo, kami muluto. Pwede mo magpabook 30 minutes before the hour nga inyong kwaon, luto na na. Tungod kay we serve only fresh cooked chicken. We have only fresh chicken in courtesy of Sindila Fresh Chicken. Pananglitan ay usa ka buok wa mahalin until 10 to 11 midnight. Kaya nga atong Altia Lechon Manok operates from 8 a.m. until 10 to 11 p.m. every day, taman gabi just to serve you. Panglitan, may nayak og luto ang atong worker na mabilin kada usa, di na namo na i-display. Pero na mga tao nga muadto didto mangita ana kay barato na kayo. Pero di ginamo na i-display. What we serve, what we offer to all of you, palaman na namo nagtanglad ha. Ako ging advertise og tama no, pero ikinanglan. Because I need more money in order I can work more, I can move more tungod kay daghan tagyatiman. Mao ni ang atong gibuhat. We serve quality service, lutong bago, bagong manok, with tanglad, in a very affordable price. Tapad na sa Silacable Conseng Shop, those body spare parts, in line na ang Romjic Dry Goods, nga gamonitor nato, those traffic light, pulis ng panan. Ha? Thank you. Dia Highway, do Tibet Restaurant, naara dia. Fine, Altia Lechon Manok. You're falling in love at first bite. Nya, malipay ta everyday, natay mga kumbaga faithful patronizers nga kada adlaw gapalit sa tuwa. Anang malipayon ta nga nagpaybalo ninyo ano na mga tao misalig, gilaban ngano. Ingala lang ka simple ang akong point. Kamo mga subscribers sa cable, benefactors nining ministeryo sa ubos ninyong alagad. Kamo mga nag-purchase, nagpalit sa negosyong Boss John Daniel o negosyo ning ubos nga alagad, kuha na o gamay nga percentage, gamay lang. Incorporation of San Miguel Cable Network Incorporated, from our volunteers and regular donors every month, tipuon na muna para sa atong outreach and feeding. Like this coming February 24, Mahayag, Mabini, Bohol is our prospect venue for our outreach and feeding sa GD Foundation. Mo nang matagpalit ninyo di ay sa atong negosyo, nakatabang mo ngadtos mga kabos. We practice this, we make this as a culture because that is written in Exodus 23 verse 22 na kaniadto manggod ang mga tao pag naiabot panginabuhian ila ginang bahinan ang mga kabos. Our common practice na ibahing Ginoong Malakas 3:10 and we practice it already. Ang kuwang kanang bahin para sa mga kapos palad. Try. Kapas malipay ka. Because according to Chinese proverb, if you want an everlasting happiness, share something. Help someone else. And I agree with this. Nga di gigakabsan pag-ingana ka ka-generous sa imong kinabuhi. Di ba, Nay Maria, kagampang? Keep praying for the Pierangki, Alice Castrudis, Perina Galamiton, Nay Los Asibis, Nay Curaiko, and many more. Gananglas mga pag-ampo. Unya, today is the Thanksgiving Mass sa atong kanhi, pinalanggang Padrikura, Bishop Alberto C. Oy, 9:30. Nya, I would like to remind all of you, once makaatin kag Pontifical Mass, automatic makadawat ka og indulgence. Munang atinta kamong tagalaing mga lungsod, probinsya, ha, api kinatingali no, mulupad pa ning tagalaing probinsya kay karon namang taud-taud. Pero kita diri, let's join together. Uban natong pasalamatan Ginoo for this opportunity nga from Hagna na obispo kay kinigong Hagna misteryoso. Tuo mo nako. Hagna is
a holy land, sacred land, a mystery land, the land of my ancestors, tungod kay gikan diri ang akong mga lulog-lula, ang akong katigulangan. Nag-migrate sa Lisya ang pinalangga sa nako nga yuta nga natawan. Onang for your indulgence, favors come sa Pontifical or Thanksgiving Mass. This is the exact term, Thanksgiving Mass, kuyog sa atong Talaurong Obispo sa Tagbilaran. Mao ni siya ang update niya. Ako nagdasig ninyo for that to come mo appeal o mudawat sa pabor o grasya gikan sa atong labaw nga makagagahom. Sa tanan nga nag-tune in, nag-ampo, nangampanya for more listeners and viewers ng atong ministeryo, thank you so much. Uban ako si Tonton Cadilinya Bunani, usas mga kinadugayan nato diri nga staff sa atong technical department. Then lastly, salamat sa inyong likes, shares sa Facebook everyday. Doon ako i-post diha nga mga captions or gospels or pictures sa atong mga gipangbuhat in public niya. Kita nako many of you nag-like, nag-share. Ang uban na baguhan tungod kay dili man ko ingana for how many years. Di ko mag-share og pictures or whatever. Ang ako quality gyud. Unang tingalang uban, pero lipay ko tungod kay daghan natang mga nag-shares o nag-like. Still your loved ones in somewhere to follow me on Facebook. Like what the other hagnaanons, natuwas lang nasod, sigis lag sunod sa Facebook, wali na to. Nag-share, nag-like. Muna ako mong giagda, ing na inyong mga kapamilya, mga higala, to follow me also in our daily gospels diha sa YouTube, website, labi na sa Facebook. May the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa transfiguration ni Jesus Christ. I agree with this belief that what is constant on this planet Earth is change. Kausaban. Meaning there's no permanent on this planet Earth. Walay permanente sa kalibutan. Every second, every minute, na kausaban. Atong kasing-kasing, atong nahuna, atong lifestyle, atong panglawas, kalit nagkausab. Ang atong direksyon, usay, motipas. Ang atong gipangbuhat matagadlaw, dagag kausaban. Usay, kalitag desisyon mo, balhin taglaing paluyanan, balhin taglaing lugar, balhin taglaing panginabuhian. Ingani, ang kalibutan, ang constant, ang regular, ang pirming na hitabo, change, kausaban. Pero ingon tong usa ka mystic, sa una nagtuo siya, na sayang pagka-idealistic na tao, nagtuo siya nga sayang pag-ampo ang mga tao mag-usab sa ilang kinabuhi. Anyway, tuo sa kuana. Pero along the road of his journey, naka-realize siya nga dapat dayang unang mag-usab para ma-change ang kalibutan. The society that he associated, he lived during the time, para ma-change ang environment ngayong gipuy-an, the real change started himself. That was his discovery before he died. Diya sa nakanalize nga ang tinuod di ay kakausaban para ang imong pagka idealistic nga mausob ang imong katilingbang gipuy-an, ang kalibutan, mahitabo na it will become possible, it will become realistic kung ang kausaban magsugod diha sulod sa matag usa kanato as we go on in our daily journey in life. Meaning, if you have this what they call vision, if you have this motive goal, if you are idealistic for the change of your society, of your community, listen to this. The change must start within you.
ang maong kausaban magsugod sulod nimo. Ingana ra ba po ko ka idealistic? Nga gusto ko mausob ang dagas kalibutan. Sometimes I am pressured by this belief. Nga gusto ko mausob ang dagas kalibutan. I found out along the journey of my life, tinuod ng giingon sa usa ka mystic. Nang kausaban, it should starts within me first, then everything will follow. I'm talking about this. Tungod kay mauni ang pinaka main focus sa itong ebanghelyo about the transfiguration of our Lord Jesus Christ. You know what? The great change happened to our Lord Jesus Christ in favor of His disciples. Ngano? This is my analogy for this. Kini nga mga disipulo, ang uban ay nagduda, nagduwa-duha, ang uban nawad-an naggana, kasurinderos kinabuhi, di naganahan pang magpadayon, ingana ba yata? Tao gud ta ning kalibutana. And the disciples of Christ felt also like that, experienced also like that. And you know what? The transfiguration was made, was done. For what? To fuel, to boast, to uplift the disciples of our Lord Jesus Christ. Aron nga di na sila maluya pa, silang gibati sulod sa ilang kasing-kasing tungod sa ilang mga gipangagian, mga pagsulay, burdens, ang ilang kalaay, ang ilang gibiyaan, ang ilang mga pamilya for the sake of Jesus Christ. In other words, si Kristo naghimo aning transfiguration, nahitabo ning pagkausab siyang panagway. Nga mao'y senaryo sa gitawag og langit, paraiso. Kamatod sa 2 Corinto chapter 12, ingon si Pablo, kining paraiso dili mahubit sa mga pulong. And in fact, according to our gospel, ang mga tinun-an ni Kristo nangalisang was na kasabot. Tungod kay dili ma-describe ang ilang kalipay, ang ilang surprises nga nakita, ang ilang surprise, pagka-astonis when Jesus was transformed, was transfigured. Labihan nilang pagka-shock, pagka-surprise. Ingos Pablo, kung naagali kas langit, dili ma-describe sa pulong ang kalipay, ang kanindot. For that, ato ning panganduyon, o nang believe, nga unsay mong giagian ning kalibutana, mula bayra na, temporary ra na. Ug unsay kalipay nga imong nabatian ining yutaa, di na katumbasan sa kalipay kung kauban ka na sa imong magbubuhat. My point is like these people, si Kristo na usob, na transfigured, not to boast Himself, kundili iya tong gibuhat to inform His disciples about eternity, about the truth of what we call second life. Kaya nga ni manggod ang akong pagtuos Ginoo, maghimo siya og lakang ini-move anything in order ikaw mismo ma-attract sa iyaha, ganahan sa iyaha, mutuo kas iyaha, musamot ang imong gana nga alagaran siya, pakamatyan siya. Ang Diyos dili mohimo og lakang to discourage you. Listen to this. Instead, God will make everything to encourage you, to uplift you, to boast you, to inspire you to believe on Him. Ngunit Diyos nga kung giwali. Diyos siya nga maghimo og move lakang avenue aron ikaw iyang mapa-attract, aron ikaw iyang magniton nga tuhuan siya, kay tinuod siya, buhi siya. Kay beyond to that, iya kang maluwas. Kay way laing paagi unsaon para pagluwas ang tao nga mutabang siyang kauglingon, maunay luwas sa Ginoo, ingon si Agustino Pipo. God has nothing to do, 21, nga di mutabang siyang kauglingon. Munang Pilipos 2:12, work out your salvation. Trabaho ang imong kaluwasan. Anyway, salvation is a gift from God. Pero ako nagtuo, ang Diyos mas mapabor nimong luwason ka kung naningkamot ka
In fact, 5:10 in 2 Corinthians, it says, hukman ta sumala sa atong binuhatan. Labi na, I believe, on Revelation 20 verse 12, that everything is recorded in the book of life, and all our good deeds are recorded. Mao nang kiniding transfiguration ni tabo, gibuhat tong ni Kristo, for what? Aron iyang i-boast ang iyang mga tinun-an, nga tuo mo, nga sa inyong kahago, sa inyong pagbudlay, pagbiya sa iyong pamilya, sa inyong unyang pagpakamatay sa kuwa, is worthy. Ang ayan, karapat-dapat ang inyong desisyon. Your decision to leave everything for the sake of me is not mistaken. Is not wrong decision, but a good decision. Mao ni ang emphasis ni Kristo nga nung nag-transfigure siya siyang kagalingon. Aron ang iyang mga tinun-an, musamot ang ilang interest niya, musamot ang ilang gana niya, musamot ang ilang tinguha sa iya, nga sundon sa pagkamatyan siya. Kay naada sila mapala sa ilang pag-antos. And I will tell you right now, and this is the declaration of truth about our gospel, kining transfiguration na tabo ni Kristo reminds each one of us nga naa tay mapala sa atong pagpaningkamot nining kanibuhi, sa atong pagpasakit, sa atong mga pag-antos, sa atong pagkugi, in doing the right things consistently every day, naa tay mapala, natay mapaabot, dili day sayang, dili day tabla, kundili naa day nagpaabot nato, which is according to Ephesians 6:6-8, it says, to be good at pace, tanang maghimo ug maayo, naiganti. And heaven is the ultimate gift, reward for all of us who are laboring in the kingdom of God, who are doing the right things every day. Nalitay mapaabot nga mao ang langit, because transfiguration is heaven. Transfiguration is the image of heaven. Transfiguration is a partial, according to many scholars, a partial, tipik nga manifestation sa nature sa langit or the real heaven. Tipik lang to, saglit raman, kadiyot raman. Kumbaga, gipatilaw lang sila ba? Og langit during those time. Si Pedro bas mga kauban, wa gid sila makasabot silang gibati. Labihan ang ilang pagmaya, na surprise lang tingala sila tungod kay mauna ang langit. Meaning, gibuhat to ni Kristo para ang iyang mga tinun-an mosamot ang ilang kadasig. Nya, mao ra ba ni akong pagtuo? Ayuhon kas Ginoo, milagruhan kas Ginoo, paboran kas Ginoo, iilibit ang imong living economic status of life, paboran ka, sorpresahon ka, i-multiply ang imong grasya, imong resources, ninduton niyang imong kinabuhi, that what Jeremiah 11:12 said, God declares for your favors and prosperity. Ngano? Yan ang himuon. Kay kining Ginoo muhimog lakang for His honor and credit. For what? Tungod kay bawo siya. Nga kun ikaw ma-attract gani sa iyaha, dili sa lisdan og luwas sa imuha. Di ba? Kung ganahan gali kas Ginoo di sa lisdag luwas nimo, pero gani og wa kay interest niya, wa gid kay attraction siya ha. Lisdan siya. Anyway, by principle, ang Dios di man lisdan, mahimo man niya tanan. Pero tuo bay kus gingong Agustin nga ang Dios way mahimo sa taong di mo tabang siyang kaugalingon, ingon pus Pablo, tabangi imong kaugalingon. Mao na ang Ginoo muhimog lakang para lang gyud mamagnet ka, madasig ka nga alagaran siya, duulon siya, simbawon siya, silbisyuan siya, pakamatyan siya. Inganing Dios ka kung giwali. Now, there is a great possibility nga dili inganing nitabo sa imong kinabuhi matag adlaw nga ang Ginoo gyud na transfigure, nagpakita nimo puti kayo, no. Transfigurations means a miracle, an event, a surprise, a mystery. And I know, kundi man, ingani gyud ka-pattern ang pagpadayag sa Ginoo, His manifestations sa imong kinabuhi, His intervention in your life. I know, in one way or another, mo manifest ang Ginoo sa imuha. How? In what way? The manifestations of God, you know what? Will be done, can be done,
is happening in your individual life in many forms. Grasyahan ka financially, ayoon ka sa imong sakit, binisunan ka, masulbad imong problema, tagaan ka daghang opportunities, open doors, privileges, prosperity, ninduto ng imong life. Mao ni ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nya in that way, musamot imong gana nga tuan siya nga buhi di siya. Because I believe ang Ginoo di mohimog lakang aron madismaya ka siya. I believe nga ang Ginoo di mohimog lakang aron talikdan nimo siya. Now, if you'll question me, how about brother, kining nitabo nga mga pagsulay, kasakitan, problema, mga pagantos? Di ba sometimes kana mao man ay makapa-discourage nato sa Dios, tinuod na sa mga immature. Pero what God expects from us dili immaturity, but our maturity. Dili ang atong pagka-immatured, kundi ang atong maturity. Meaning, bisang pagbanggaan kag pagsulay, kasakit, problema, pagantos, dili ka kapanginaan ng loob because you are matured. You grow spiritually. Your faith is very deep. Is very strong. Nga bisag unsa nitabos imong kinabuhi, tuo ka, duol kaniya. Kay naa ka aning conviction nga kining tanang hitabo nga di maayos imong kinabuhi, gitugutas Ginoo for a great purpose, and the purpose is in favor of you, for your welfare and benefits, to test you, to develop you internally. Mao ni ang mahitabo kung matured na ka, kung lawom ng imong espiritualidad, di ka dutlan sa unsay mga di maayong nitabos imong kinabuhi, mga pagsulay, mga kasakitan nga imong nasinati matag-adlaw, imong ipangpasan nga mga hibilods. Pero kabalo mo, most of the times ang Ginoo maghimog surprise sa imuha, because God is God of surprises. Like what He did to His disciples, iyang isurprise ang iyang mga tinun-an, iyon siya, kuyog ta. And you know what, my dear people, perting pagka-surprise, pagkatingalahas iyang mga disipulo. And I know, because Hebrews 13 verse 8, God, Jesus Christ, is the same yesterday, today, and forever. If Jesus made a surprise to His disciples, I believe that God is doing constantly, regularly, is doing also the surprises in our individual life. Pag masurprisa kalikas, mga maayong butang, nalipay ka, sa unsay mga niabot nimong maayo, tuhuoy ngang author ana, way lain, ang Ginoo. Kay kining Ginoo, nga kung giwali, Diyos siya, nga tig-surprisa nimo. Like what He did to His disciples. He surprised His disciples. Mao nang kabalo ko ang Ginoo mo surpresa nimo. Imong sakit kalit lang kag kaayo. Imong problema nasulbad wa nimo damha. Imong krisis financially katingaka ni kalit kag kasinso. Ang imong negosyong hinay kalit lag boom. Ang imong mga utang hurot og kabayran. Ang imong mga kaso sulbad na daog ka. Ang tanan nimong mga gipas-an karon kalit lag kagaan. Mao ni mga surpresa sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because God is God of surprises. Kay ngano, wa may laing interes ang Dios nimo ba? Dili aron pasakitan ka, dili aron sakiton ka, dili aron pahilakon ka. What God is aiming, wanting for you is your happiness. Can you hear me? Kalipay nimo, mao ra ginay gitingwas Ginoo. Ug mao niyang gibuwat sa ebanghelyo, na transfigured siya talking to Moses and Elias. Because kinis Moises ug Elias sa unang panahon delivered in the vineyard of God, and His disciples saw them. In other words, if His disciples will continue laboring in the kingdom of Christ, they will become like Moses and Elias, living in eternal paradise. Motoy nahitabo nga abenyo nga ang mga tinun-an ni Kristo nakakita og mga patriarkas, propeta sa labing panahon tungod sa ilang pag-alagad sa labang makagagahom. Kumbaga, gipakita tong Kristo nga senaryo, ipa-experience tong Kristo, i-surprise laadto, aron ma-attract tong mga tinun-an nga magpadayon kay si Elias ug si Moises. Nakita gud nila silang mga mata
nga hinabi nila si Kristo nga naa sila sa langit ug mao ni ang ilang padulngan kun mulahutay sila sama ni Moises ug ni Elias. People of the living God, mao ni ang Dios nga akong giwali. Is God of surprises, Is God of mystery, Is God of miracles, Is God of favors, Is God of happiness. Himo niya tanan para lang magmalipayon ka, para lang magpadayon ka, para lang mo continue ka. You will move on. You will work double. Tungod kay na kay mapala o mapaabot sa maabot nga panahon. You know what? Transfiguration also reminds all of us that every change is possible with God. There are times of our individual life nga naglisod ta unsaon pag-usog. Even myself, there are many times kadagan kong gustong usbon sulod nako because your real enemy is not the people around you but you're within, your inner self. Imong pagkaikaw, usay di ka kasabot sa imong kaugalingon. And you know what? I am also aiming to have a great change within me. Pero as I go on in my journey, it's very hard and difficult. And I know you can relate to what I am talking. Daghang panahon nga gusto nimong usbon ang imong gawi, batasan kinaiya. That's the reason why before the New Year, daghan kitag mga New Year's resolution. And if you will check all your New Year resolutions, you found out ang butlag na bay natuman bisag usa. Meaning, kung atong kusog mo'y atong saligan, aron matransform ta, matransfigured ta, mabag-o ta sa pananaw sa uban ug labaw sa tanan sa pananaw sa Ginoo, because I know some of us are desiring to have also this transfiguration, meaning change of our individual self from bad to good, from darkness to light. But because we rely only on our what we call own strength, on courage for our transformation, transfiguration, until this time, no transformation, no transfiguration yet is happening in our individual life. Today, this gospel reminds each one of us that every change is possible because Jesus is the author of all changes. He can change us like what He did Himself. He transfigured Himself. In other words, if Jesus lives in our hearts, automatically, transfiguration will happen to us. Pero magsaligtas tong kaugalingong kusog, capacity, ability, nga mabag-o ka mo nang bisag unsa lista nimo kabag-uhan hangtod karon wa gidin taon. Wagi ka mabag-o ngano, you rely on your own strength. Today, Luke 1:7 says, everything is possible with God. Then, if Jesus was transfigured, usa kini kadindot nga kamatuoran nga kung si Kristo ni as atong kasing-kasing, labi na kung ato siyang alalayan to live, to dwell in our individual body because we are His individual temple on this planet Earth. We are His individual residence. 1 Corinthians 2:16. Everything will follow. Transformation also, transfiguration takes place to each one of us. Meaning, kini din kabaguhan ni Kristo nga itabo, transfiguration, reminds us nga siya pwedeng makausob nato. Kaya nausob niya yung kagulingon. In other words, kung si Kristo na nato, mausob ta sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo. And transfiguration symbolizes a great change, dakong kausaban. Meaning, si Kristo is God of change. Muna kung bidya imong paminaw ron, He can change it into a good mood, into a good feeling. Kung bidya imong kahimtang ron, He can change it into better, into best situation of your life. Kung nasakit ka, He can heal you because God can restore your good health because He is God of change. Pobre ka, He can change you. He will find ways for you to earn more money. Then, later on, you are elevating your economic life. You become prosperous, wealthy. Kuy daw, ayaw gid kalimti, nga utora na ang Diyos, ayaw kausob. Kadagan na bang ni asinso ni usob, nabagsak og balik,
Kay nga yung Ginoo kay ayo. Kitagaan ti kag dakong kausaban sa imong pamuyo kaimtang niya na maot mayong batasan. Ayo giusba na. Kay damor kay prosper pag makita sa Ginoo damor ka nagkabuutan, damor ka nagkamangyatagon, damor niyang dugangan ang imong pabor kay yung Ginoo angayan ka. Kay daghang malipay sa imuha. Pero kung malipay sa imuha, yung Ginoo tama na. Yara po kakutob. Kanang imong pagsubay sa maling dalas kinabuhi, God can redirect you. He can change your right track. He can change your track, your way. He can put you, He can lead you to the right track in your journey in life to fulfill your divine destiny. Because God is God of change. Diyos yas kausaban. Imong pamilya nagkagubot, He can make your family at peace. He can make your family harmonious. Because God is God of change. Ang imong gamay negosyo, pwede na i-boom sa Ginoo padakon. Because God is God of change. Ang imong mga kalibugan, pwede na hatagan og enlightenment. Because God is God of change. Usbuni ang imong panglantaw sa kinabuhi. Your worst life can be changed by God into a better life. In favor of you. If you're sad, God can make you happy because He is God of change. Tuwin nga akong giwali. Kung imong income ginagmay, He can make it bigger because God is God of change. Usbo niya. Imong suking gamay ra mo dagga na. Mao ni akong gituan. Our few givers will grow more along the road of our journey. Mudagga ni sila. And day by day, ni mga bag-o mo apil nato, mutabang, to run, to sustain this ministry. Because, for our new viewers, listen to me, one of the most expensive ministries, usas pinakadako gastong ministeryo, using modern technology, proclaiming using TV, radio, newspapers, internet, satellite. We need to have more money. Di kami takos usara ka radyo karon, I'm preaching to many radio station, many television, satellite, because God is God of change. Yang giusub tanan. I wrote before one newspaper, karon I'm writing many newspapers, so to speak. I'm not boasting, but I want you to know what God does, what God did to our ministry, because I believe He's God of change. Ingon tong asawa, nag-report siyang bana, in sa love, darling, niasinso baya ko karon tungod sa imong pagkugi og trabaho dias gawas. Ang usa nato ka motor karon tuluna nya na natay auto, lipay tong bana. Atong payag nga balay karon mansyon na. Ang atong anak sa una duha karon tulo na. Wa mo tingog ang bana kay nganong natulo ilang anak, okay ra tong vehicles o katong balay ni asinso, pero isa atong anak nga duha karon tulo na. Labihan ang pagka-change. Siyak ang bana. I am just making you happy to the people because I know there will be a great change nga may tabo sa tong lungsod today tungod sa may tabo nga Thanksgiving Mass sa atong talarong obispo Bishop Abitoy. Ang hagna sa una, ordinaryo kaayo, karon there is a big change, dakong traffic light, wa nay traffic, wa na ija matag lusot. See? Sa unang hagna, mingaw karon bibo na. Hapit na masyudad. Because God is God of change. Right? Sa una, akong naong itom, karon puti na. Because God is God of change. Sa may kausaban ninyo? Naba, sa inyong kinabuhi pamuyo, sa inyong kasing-kasing, sa una, gubot na karon, nindot na kay happiness, harmony, order within. That's the work of God in your life because God is God of change. Mao ni ang akong gituan. Way laing trabahong Ginoo, maghimo saglakang aron maatra ka mo nagtransfigure siya. Unya, ang iyang transfiguration reminds us nga siya day may author sa kausaban. Mao na kung gusto kang mag-usab sa imong kinabuhi, usbon ka. Mao nang tuwi. Because God is God of surprise, God is God of change. What He did to His disciples, what He did in the past, when He was here on this planet Earth, believe me,
He will do it also in favor of your life. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako, magampo, makasabot mo, ngang Ginoo, maghimugla kang pirmi, aron maatra kas iya, para ganahan kaniya, di malangit ka. Simple as that. Ako magampo, nga makasabot mo, ngang tinuod nga kabaguhan, dili sa atong tawhanong kusog, si Kristo ang atong kabaguhan. Diha niya makabaton tag kabaguhan. Because according to our gospel, He was transfigured. This reminds us that everything can be changed by Jesus Christ in favor of us. Ako mag-ampong mo tuo mo that our God is God of surprise. Surprisahon kaniya. Kalit kag kaayo, kaasinso, kanindot imong kinabuhi. And He's God of change. Tingala ka ang imong kahimtang nga bidya karon nindot na. Tinga ka sa kausabas imong kinabuhi. Tungod nas Ginoo nga mitabang sa imo. As I declare healing, miracles, blessings, favor, prosperity, surprises, privileges, open doors to come down to each one of us. In Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangaliya, sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa nasamaan, sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.